नुकतरी हाली शुमारा सरकनी तुरबत दमा कोशकलाता बेगर्द शजदरा होरो हारे सबबा सकबाज असरमंदी केच कोर हिफाजती बंद महकिम जोड़ नबुआगे सबबा हौरानी मौसम दमगे मर्दम तकाम सरा नुकतरी हाली शुमारा सरकन गए कि तुरबत दमा कोशकलाता बेगर्द शजदरा होरो हारे सबबा दमक सकबाज असरमंदी केच कोर हिफाजती बंद जोड़ नकने के सबबा हौरानी मौसम दमगे मर्दमा सख्त तकान सरा केच कोरा गेशी आप आगे सबबा माहलुक गिसानी तहा वक्त नकनगाहा तुरबत दमा कोशकलाता बेगर्द शजदरा होरो हारे सबबा मर्दम सकबाज असरमंदा केच कोरे हिफाजती बंद महकिम जोड़ नकने के सबबा हौरानी मौसमा दमगे मर्दम सख्त तकान सरा केच कोरा गेशी आप आगे सबबा माहलुक गिसानी तहा वक्त नकना अपहरी सी जहाँ रवा माहलू के गुशगे के नोक जोड़ बोह के बंद महकिम जोड़ कनक बुआगा नहीं बंदा बाजी जहाँ त्रे कम मान केच कोरे बंद बाजी हारे आपा बुरतक इधर गत लाइने सरा सैलाब एक्शन कमेटी राशून गौराम रिंद गुमा का पुहाल का अस्सलाम वालेकुम वजह वालेकुम सलाम वजह मारे बगुश के केच कोरे हिफाजती बंदे जुआन जोड़ न करने के सबबा पेसरा सैलाबा हम कोशकला तो तंजा गो इधगे दमग तावान दाता है छे वजह की हिफाजती बंद शहरी वड़िया जोड़ कनक बुआगा नहीं अच्छा से पेश शोमा मिन्नत के शोमा ये बलाई मसला हाईलाइट करना है अच्छा ये प्रोजेक्ट के पीएचडी के हिस्सा बुता 2013 2014 ना इसी एज 2005 दा वगैरह तक 2000 अब प्रोजेक्ट खत्म हो गया भले नजाना टेक्निकल वजह से कुछ वजूहत नहीं बुनियाद ये प्रोजेक्ट वती कि हम मुद्दत पूरा बुआ पूरा नबूता नजूर बोले दी साहब मिन्नतवारा के इलेक्शन कमेटी कसानी जद्दोजहद देखोतेगा आके ये पैसा रिलीज करनाटेगा दो अमी के ये इलाका अस्ता अन्नुगी के करंट मर्दम शुमारी मुताबिक 30 या 40 हजार आबादी ये इलाका है ये बंदे मुहकम बुआ ये बंदे मजबूत वक्त पाई इलाका मर्दमानी माशियात ज़रात और सकाफत उन जिंदगी वास्ता एक बनाए जरूरी चीजें भले लगते लोकल वजूहत वजह के बुत के मैं डिपार्टमेंट नियम की कोऑपरेशन असते भले मां डिपार्टमेंट अच्छी हर वक्त हमारे कोशिश को तो डिपार्टमेंट और मां गुश्ता के ई कार्य मजबूत बुअग ई मर्दमानी ये रास्ता है मर्दमानी जिंदगी और मौत सवाल है भले बुतकन के आमा ये के प्रोजेक्ट 2 साल इसे कंप्लीट होगी बुतो तनिंग तक के कंप्लीट नहीं मची 2020 ही 4 साल वस्ता मची मटेरियल हर चीज मची हानि कीमत बढ़ेता औजारी मजदूरी कीमत बढ़ेता ये सिंगानी ये कीमत बढ़ेता नु हमी बुतकन के ये कार्य या क्वालिटी गिंदर नबुअगा या किवेशी के रेटानी मसला हस्ते भले पदा भी मतलब डिपार्टमेंट ची और स्टेक होल्डर यस्ते आंची दसबंदी कना कि ये कारा शर्रिंग वाडिया कि अर्ची के रिमेनिंग कार्य पशकप्तगे कार्य या कार शर्रिंग वाड बेतना पर्चा के अगर ये कार शर्रिंग वाडिया नबू एक्शन कमेटी और इलाके मर्दों हर फोरम रवागा तैयारा कोर्ट भी है कचहरी भी जारी में कॉन्स्टिट्यूशनल अर्जी के लीगल में राइट्स हस्ते माँ आना अप्रोच करना पर्चे कि ये बंदे मजबूत बुआ की ये बंदे मुहकम बुआ की इलाके मर्दमानी जिंदगी और मौत सवाल है अच्छा वजह तरह से इजानक लोटे कि बंदा बाजी जहाँ चुके गुशक बागे कि तिरक मानी तो कुजाम मंची जहाँ के उद्दा तिरक मानी और कुजाम दमग कि अल्लाह मकनात के बांधे ही बंद बुप्रीशी कुजाम दमग इसे गेश जदा काया अच्छा 2008 तक ये सेला बचका आ टीम ये बंद नबूता अन्नु के मर्दमानी एडवोकेट शहीद चाकरा सीपी जतगा ये मरूनी मिन्नती के मर्चिया कोटेवती वर्डे का के इदा बंद बंदक बीवी मर्ची के बंद बंदक बोगा ये क्रेडिट अमा ये रोती अच्छा या किला का ये दास्ती मलिकी बागी इदा कसानी किरे की अतका आपा हमो नुकसान दाता और दुमी एक किरे की अतका उधर तंजगा मां डिपार्टमेंट आले हवाल को था और डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट को था और डिपार्टमेंट मर्ची ये का आमा अने के दो जगह के डैमेज बुता उधर कार शुरू को था मां डिपार्टमेंट एक्सीडेंट साहब मिन्नतवारा के आया इमरजेंसी बेस है रिस्पॉन्स वदाता भले मां हमें उम्मीदादारा कि ठेकेदार आना मजदूर आना कि हम ऑपरेशन एक्टिविटीज सर आउद के मर्दों मस्ता आहा नहीं तंबिया का वहां गुशी के ये कार शर्रिंग वडिया बेकना पर्चा के ये कारे मजबूत बुअक में इलाके 4000
یا 30,000 مردمانی زندگی ڈائریکٹ سرا اثر دور دا اگر یہ کارا پدا ہا شرری وڈیا نکننتی گوری علاقے مردم سک ڈسٹرب با ہر شپا کے اور بھی روچا اور بھی یہ علاقے محلو کے دے ظالبو لدے ماسو گوار پریشان درستی ہوتی کارا یلد دی ہمیں بندے باپتا سوچا گا ہاں نوکہ ماں درستی کی تی اسٹیک ہولڈر استی آنا ما دستبندی کنا کہ یہ کارا سیریس بزورا یہ علاقے وزیر نبی میں ریکویسٹ کنا ڈی سی صاحبارا کمشنر صاحبارا اور ایکسین صاحب جندارا ایسڈیو صاحبارا کہ یہ کارے شرری اور سپرویژن بکنا یہ کار شرری اور مانیٹرنگ بکنا تاکہ یہ علاقے مردم ذہنی تھوڑا ریلیکس بھی اور نفسیاتی دباؤ چی در بیاں پچا یہ بند آروچا کہ اور بھی پوری علاقہ کوشکلات تنزگی پٹانے کا اور شیزدار یو سی گوگن اور یو سی کوشکلات یہ افتگا یہی روچا کہ ہمارے دور سے روچا ہی پریشان ہے نمانی امیداران سے ڈپارٹمنٹ تو ہما اسٹیک ہولڈر کہ یہ کارا شرری وڑیا مکم کنا و مضبوط کنا تاکہ علاقہ نفسیاتی دباؤ چی در بیاں ٹھیک واجہ باس محنتوار گما کا پوحال کنگا تربت دما کوش کلاتا بگرد شزدرہ ہورو ہارے سببا کے مردم سک باز اثر مندہ کیچ کورے حفاظتی بند محکم جوڑ نہ کرنے کے سببا ہورانی موسمہ دم کے مردم تکام سرا کیچ کورا گیشی آپے سببا محلوک گسانی تہا وقت نہ کنا پاریزی جہاں رواں محلوک کے گوشگے کی نوک جوڑ بہو کی